الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء بصفات معانية مستمرة وخير البركات على وصلي في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سلك الأفضل للقلوب النسمية إلى الزهور بسر علاه بهداه ونبسل جوبها الجوزاء حبذك رسولا وفقار الأندمي يتيمة رسولا وأكرم به من نسلك الله تعالى من سباك الجاهلية أول الزلام ضارة لمحمد آباءه لم ينسون لاسمه ترك الصفاء ولم يسروا عنه بالأدب وإلى أبيه وأمه سواء النبوة في أسانيد الرد والبرية وضرب له في جميع أمر القلب وبنيه عبد الله وإذ
أحمدها من الزهرية وخصها القليل المجيد بأن تكون أما للمصطفى ونجى في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصلى كل صدره بنصيب الصلاة وكسيت الأرض بعد طول جبلها من النبات ملانية وخرج الأسود والأسرار على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها المنية واهتزت العوالم من السرور كأسا مؤية وبشرت الجن بغني ثمانه وانتقت الكهانة ونهب الرهبانية ونهب بخلقه كل هبة خبير وفي هنا مسلميتا ورضيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسمه إذا وضعته محمدا لأنه سترنا اللهم قدر الكريم بعفو شديد من صلاة
Kamu menembak yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan selamat datang kepada rombongan keluarga besar calon pengantin pria keluarga dari Ananda Muhammad Agil Syahbani. Memberi kurma untuk para nabi. Semoga yang hadir pada pagi ini semuanya sebuah kurma. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah wa'lamu anna nikah sunnatun minal sunanil marghubati fiha 'alaiha min al-istiqamah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita ucapkan di pagi ini kecuali ucapan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Artinya yang pantas dipujikan Allah, karena Dialah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua sempat hadir pada satu acara yang sangat biasa. Membangun rumah tangga itu pasti banyak rintangan dan tantangan setelah kita menjadi pasangan suami istri. Oleh karena itu jangan pernah menuntut kesempurnaan dari seorang istri. Kalau ada seseorang laki-laki yang mencari sempurna istrinya, dia menuntut sampingan tua. Begitu juga perempuan, kalau dia mencari pasangan suami yang sempurna, kau tidak akan kawin sampai tua. Tapi segala kekurangan istrimu, kekuranganmu juga. Kedua, momen ini sangat mulia dan dihidupkan ketika dulu. Jadi hati tidak perlu hati, jadi hati harus hidup dengan ucapan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 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 Itu berhidup hati. Jadi kalau mau hidupkan hati kita, ada zikir la ilaha illallah. Tapi ada berhidup hati, ada juga pembersih hati. Apa pembersihnya hati? Salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala. Karena itu sekali lagi bisa dibaca Al-Fatihah. Bismillaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Terus pilih yang imam yang baik dan yang berhubungan. Bapak-bapak dan ibu saudara, tiba saatnya acara pembaca ijab kabul dan acara ijab kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ananda Muhammad Agil Syahbani bin Abdul Aziz, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandungku Alfiana Salim binti Agus Salim dengan mahar 88 rial dan 1 setel perhiasan emas tunai karena Allah. Saya terima jika dan kawinnya Alfiana Salim binti Agus Salim dengan mahar 88 rial dan perhiasan 1 setel emas tunai karena Allah. Tidak ada yang mengakhiri kecuali doa. Kita doa sama-sama ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma alif bainahuma kama labta baina Adam wa bainahuma kama labta baina Yusuf wa Sulaiha. Ya Allah, tanamkanlah rasa cinta di antara keduanya seperti yang tanamkan rasa cintanya Nabi Yusuf dan Sulaiha. Kama labta baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadiyatan kubra. Ya Allah, rahmatilah, sayangilah keduanya seperti sayangmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkan rezeki dan iman kepada ya Allah, untuk senantiasa bertakarub kepada ya Allah, agar menjadi seorang hamba yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.